الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة. أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. ورضي تعالى عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نفعل الخير في كل مكان وفي كل زمان. Dieu, Jalla Jalaluh, nous demande impérativement de faire le bien en tout temps et en tout lieu. Dieu, prenons l'exemple de la prière. La prière est une obligation, mais cette obligation n'occupe que quelques instants de notre temps. صلاة فرض، ولكن أداء هذا الفرض لا يستغرق إلا لحظات قصيرة. أما الخير quant au bien فإنه يستغرق الزمان كله. Faire le bien doit
accompagner tous nos instants. Faire le bien doit occuper tous nos lieux. مفهوم هذا؟ إذا ما فهمنا هذا لن نفهم شيئا. Si on ne comprend pas cette vérité, on peut confirmer que nous n'avons rien compris. ومن رحمة الله بعباده من رحمة الله بنا. Un des signes de la miséricorde que Dieu nous accorde consiste dans le fait d'attirer notre attention sur des moments particuliers et sur des lieux particuliers. أكرر, je répète, المؤمن مأمور بأن يفعل الخير في كل مكان وفي كل زمان. ما تديرش الخير هنا وتدير الشر هنا. Faire le bien ici pour ensuite commettre du mal là-bas. لا. ما يدير هذا إلا إنسان سفيه qui ne se respecte même pas, qui ne comprend rien. إذن الخير مأمور به كل واحد منا في كل مكان وفي كل زمان. بمرأ من الناس وفي حالة الخلوان, que l'on soit seul, à l'abri de tout regard, ou que l'on se trouve en public. يقول عليه الصلاة والسلام, le prophète عليه الصلاة والسلام dit, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا حديث، لأني عندما قلت الله يأمرنا بأن نفعل الخير في كل زمان ومكان، إما أن يكون هذا الأمر قرآنيا، وإما أن نجده في طوايا السنة الشريفة. Le bien en question, quelquefois il est mentionné, quelquefois il est mentionné dans le Coran, et quand le Coran ne dit rien, on recourt à l'enseignement authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Al-ma'murat, imma an najidaha fi al-Qur'an, وإما أن نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا, le hadith que je suis en train d'éclairer, mentionne, ou plutôt met l'accent sur l'importance de faire le bien dans certains endroits et dans certains moments. هذا الحديث الذي أذكره الآن ما من عمل il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres
que vous accompagnez sont aimés de Dieu que ces jours-ci. Je répète, Dieu aime voir son serviteur faire le bien en tout temps et en tout lieu. Ce hadith attire notre attention sur un statut particulier du bien en question accompli pendant un temps particulier et dans un lieu particulier. Ma min ayamin, c'est une négation totale. Cette négation, sur quoi porte-t-elle? Elle porte sur les bonnes actions à accomplir pendant 10 jours d'un mois particulier de l'année de l'Hégire. Ma min ayamin, quand je lis le hadith, ma lecture n'aboutit pas à la détermination de ces jours en question. عندما نقرأ هذا الحديث الشريف لا نعرف المقصود من هذه الأيام. شوفوا التعليم تاع النبي عليه الصلاة والسلام. Que l'on observe la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam nous énonce ces enseignements très importants. Ma min ayamin, tout le bien que vous faites durant toute l'année a une valeur, certes, mais moindre que le bien que vous faites maintenant. Ma min ayamin al-amal salih. Pourquoi le prophète dit-il alayhi salatu wassalam al-amal salih? Parce que chacun de nous est capable de faire le bien et de faire le mal. C'est à toi de choisir. Faire la prière et faire le mal, cela ne relève nullement d'une foi dominante, rayonnante. C'est-à-dire, on peut trébucher, mais sur le champ, on se relève, on reconnaît nos fautes, on reconnaît nos erreurs. Et reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, c'est sur le champ les effacer et prendre la décision de ne plus retomber dans le gouffre de ce mal. ما من أيام العمل الصالح فيهن روايتان أو فيها أحب إلى الله من الأعمال في هذه الأيام. قلت لا أعرف. Quand j'ignore, que dois-je faire? إذا ما تعرفوش اتعلموا. L'ignorant doit s'instruire auprès de ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent doivent assumer leurs responsabilités en diffusant l'enseignement vrai. على المتعلم على العالم أن يعلم وعلى الجاهل أن يتعلم.
إذا نحن جهال, nous sommes des ignorants. ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس. Que Dieu soit satisfait de Sidna Abdullah ibn Abbas. Sidna Abdullah ibn Abbas, l'un des plus jeunes des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, كان من أقل الصحابة سنا ولكنه كان من أعلم علماء الصحابة رضي الله عنه وعن والده. سيدنا عبد الله بن عباس سأله الناس: يا ابن عم رسول الله، ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Et le prophète fait cela, ces jours-ci. J'attire votre attention sur l'un de nos défauts. ألفت أنظاركم إلى نقيصة من نقائصنا. Souvent, nous sommes imprécis. لما نتكلموا ديما à peu près, ديما ما نعرف, ديما الكذب. لا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام, c'est la précision. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. من هذه الأيام. C'est la détermination exacte de ces moments du temps très propices à l'accomplissement du bien et très propices à l'exaucement de ce bien accompli. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام. يجي سيدنا عبد الله بن عباس قال: وش هو الأيام؟ Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit ces jours-ci, ces jours-ci. Bien sûr, les compagnons qui étaient présents. Le prophète عليه الصلاة والسلام adressait cet enseignement à ses compagnons. قال لهم: هذه الأيام appartiennent à quel moment? Les ayyam, les jours mentionnés par le prophète alayhi salatu wassalam, font partie, ou plutôt sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Ibn Abbas précise. Que dit-il? يقول من هذه الأيام. Il voulait, le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait dire les 10 premiers jours du mois de Dhul al-Hijjah. Aujourd'hui, vendredi 2 août correspond au premier Dhul Hijjah. إذا نحن اليوم الشهر 2 من شهر août 2019 correspond au premier Dhul Hijjah. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes temporairement. Et les cœurs, nos cœurs sont conscients de cela. Nous avons découvert, grâce au calcul, que le jour de août correspond au premier Dhul Hijjah. هذا شوف الكالندرية تلقاه موجود وقلبك وين راه. Ton cœur
Hilal. Le mois, que ce soit le Hijja ou autre, ne rate jamais le rendez-vous. Et vous, et nous, c'est très simple de diffuser à travers les réseaux sociaux le débit Mler, c'est déjà pas mal. Le mois, le premier de Hijja se présente à nous aujourd'hui. Et nous sommes présents ou absents? هذا السؤال. ما من أيام. Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas contenté d'annoncer le mois, ça va de soi. Ceux qui connaissent le calcul peuvent le savoir, et ceux qui ne connaissaient pas comme avant, à l'époque du prophète, le calcul, observez l'année. Hier, et je reviens au programme. وعلاش في رمضان تقلبوا الدنيا؟ le début de Ramadan, صوم سالين هنا سالين لهيه، شفتوا؟ واليوم qui nous a informés du début de Dhul Hijja? Qui? Ce sont les observatoires. واش بكم؟ Et nous sommes tous complices. Combien de fois القيامة قالت on ne jeûne pas, jeûnez. Qui vous a informé du premier de Dhul Hijja aujourd'hui? Qui? ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. رضي الله عن سيدنا عبد الله بن عباس الذي فسر لنا قائلا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذه الأيام العشر les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja. Dhul Hijja est le 12e mois de l'année lunaire. Cela veut dire que nous sommes sur le point, nous assistons à la fin de l'année de l'Hégire. كلكم تعرفوا le mois de décembre. Très bien, c'est bien. Et les mois lunaires? Les mois lunaires, vous ne les connaissez qu'une fois par an, durant quelques heures de la fin du Sha'ban ou du début de Ramadan. Le badi واحد ما على باله. شفتوا notre niveau. شفتوا علاش الجمعة ما تنفعناش؟ شفتوا pourquoi on ne bénéficie nullement de nos prières de Jumu'ah? ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Les compagnons. Je ne continue pas le hadith. Le hadith, je n'ai cité de ce hadith que son début. ما قالوش لا سألوه. Suite à cette annonce du prophète, ou plutôt cette information prophétique à l'attention de ses compagnons et à l'attention de tous les musulmans jusqu'à la fin du temps, cet enseignement a suscité chez les compagnons un questionnement. Vous, les musulmans d'aujourd'hui, ne font que bavarder, que questionner, tout le temps des questions. بعد الجمعة je passe une heure حتى الواحد راسه يدوخ ومن بعد يجي له ما يبافرداش، ما سمعتوش؟ Les compagnons là قالوا له يا رسول الله quel bonheur d'avoir reçu de ta part cet enseignement. Quel bonheur de constater que cet enseignement met l'accent sur le devoir, sur ce que nous devons faire.
اليوم كلكم ممكن واحد في المليار ولا واحد parmi nous s'intéresse à ce qu'on doit faire. ولا واحد غير واحد واش كان علاه ما درتش علاش كذا وانت واش قاعد دير. الصحابة لا فرحوا. C'est un enseignement qui a provoqué de la joie chez les compagnons, comme chez tous les vrais croyants. قالوا يا رسول الله pas même tel ou tel devoir. Ce n'est pas le lieu de développer la fin de ce hadith. إذن اليوم الجمعة هو أول ذو الحجة. Le 2 août, ce vendredi 2 août, correspond au premier ذو الحجة. فنحن الآن في بداية يوم مخصوص. Nous voilà au début d'un jour très particulier. Ce jour particulier nous demande de réserver un accueil particulier, bien sûr, à ce jour, et au-delà de ce premier jour, s'intéresser particulièrement aux 10 premiers jours de ce mois. Les 10 premiers jours de ce mois occupent une place très importante. Le Coran en parle. والفجر وليال عشر. الله جل جلاله لا يقسم. Mais dans certains cas, Allah Jalla Jalaluh, dans le Coran, use de ce procédé pour nous dire préparez-vous à recevoir un enseignement particulier qui vous demande, qui exige de vous un effort particulier. لماذا أقسم الله جل جلاله بالليالي العشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. لكن هذا القسم شكون ينفع؟ ينفع الناس اللي يخموا ويفكروا ولا ينتفع به الراجدون الكسالى المتماطلون الذين يقولون كثيرا ولا يفعلون قليلا. الله يقسم فهذه الأيام les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont l'occasion particulière que Dieu Jalla Jalaluh accorde à quiconque décide de tourner la page pour s'engager dans tout ce qui permet l'évolution, la réussite
La réussite en question exige de chacun d'entre nous, si nous sommes vraiment musulmans, de faire le nécessaire pour s'améliorer afin de pouvoir contribuer à l'amélioration générale. هذا هو ذو الحجة. كاين سؤال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كانش أيام العام تاع الخير فيها مليح كيما هذه الأيام؟ لماذا؟ Je suis de temps en temps à ce qu'on publie ici et là tout ce que j'ai lu. Tout ce que j'ai lu. Tout ce que j'ai lu. Parle de jeûner. Le jeûne occupe également une place importante. Et le reste. إذا كان الجان ما كانش ميور جان كما تاع رمضان، لا. ولماذا احنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ تعرفوا لماذا؟ Pendant ces 10 jours, toutes les œuvres essentielles de l'adoration de Dieu s'accomplissent pendant ces 10 jours. فالعشر أيام هذو كل أمهات العبادة تتجمع. كل هذه الخاصية. La particularité de ces 10 jours ما جاتش غير من الريح، لا، جات pendant 6 jours. هذا تاع العشر أيام الأولين تاع ذو الحجة. في هذه العشر أيام كل العبادات الأساسية تتكامل فيها. وش هي العبادات الأساسية؟ الصلاة، la prière. وش هي العبادات الأساسية؟ الصيام pour ceux qui le peuvent. وش هي العبادات الأساسية؟ ذكر الله عز وجل. Et tout cela est en lien particulier avec des lieux particuliers. Salat, on fait la prière ici. Voilà que tout cela accompagne les mêmes obligations accomplies dans des endroits particuliers. حول البيت الحرام. هذا اللي قال العمل المليح في هذا ما كانش كيفو على خاطر المسلمين في الدنيا الكل. كل واحد في المكان نتاعو. لو كي تطغو ان افريقيا، ان اسيا، ان اوروبا، ما نعرف وين، في السماء، في الارض، تحت الارض، وقلبك معلق بالأرض المقدسة. الأرض مقدسة صح، وإحنا ماناش مقدسين. Pas mélanger les torchons avec les serviettes. La terre, le terrain sacré, نعم. أما أنت tu n'es jamais sacré. Pour obtenir ce statut de sacralité, لازم تقفز على يديه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Quiconque décide d'effectuer le pèlerinage pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah doit éviter toute perversion, rafath, toute perversion, qu'elle soit au niveau de l'intention, de la parole ou de l'action. رانا قاعدين نديروا الرفث ولا لا؟ même au sein de la Kaaba المشرفة الناس ترفث. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عجيب. الشيء اللي نهانا عليه هذه tous ces interdits
interdits mentionnés de la façon la plus nette par Dieu, nous sommes en train de les commettre. الرفث كم واحد فيكم ما يقولش العيب الكلام القبيح الرفث عنده معاني أخرى الرفث j'insiste sur cela une parole nocive malsaine كلمة كذابة كلمة فاجرة كلمة طاغية رانا نديرو في الرفث ولا لا؟ لا مشكلة فلا رفث ولا فسوق. شو الفسوق؟ الفسوق تعرف الخير يتلكراس تعرف الشر يتلو كومي رانا نديرو هنا ولا لا؟ ولا على الآخرين nous sommes les premiers concernés. ولا جدال الجدال que l'on peut traduire par la polémique. المسلمين je vous demande pas de vérifier باش تقرا وما تقرا إلا السب والشتم. Nous sommes devenus les plus spécialistes, les plus chevronnés dans tout ce qui relève de la polémique. الجدال. ومن بعد تقول ما شاء الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأختم كلام يطول في القرآن الكريم et dans le même ordre d'idée, il est question de deux types des jours. Nous avons, le Coran dans ce contexte parle dans deux endroits de deux types de jours au pluriel. الأيام المعلومات والأيام المعدودات. Les jours connus et les jours nombreux. علاش؟ Pourquoi cette décision? C'est pour nous inciter à faire le bien, pour nous inciter à ne pas rater ces occasions données par Dieu. Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui en quoi consistent les jours connus et les jours nombreux. الأيام المعلومات. Dans tous les cas, nous sommes au début de ces jours connus. نحن في بداية الأيام المعلومات. طبعا il y a plusieurs avis, ولكن l'avis qui résume tout le voici. الأيام المعلومات débute par aujourd'hui. تبتدئ من اليوم من أول ذي الحجة وتنتهي le 10e jour de Dhul Hijjah يوم العيد. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à comprendre? Êtes-vous prêts à changer? Êtes-vous prêts à recevoir le pardon de Dieu? La réponse dépendra de chacun d'entre nous. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي الآية الأخرى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Le premier verset pointe الأيام المعدودات
les jours nombreux, comptés. Le second verset pointe al-ayyam al-ma'lumat, les jours comptés. فنحن الآن من اليوم jusqu'au يوم العيد إن شاء الله عرفة samedi prochain إن شاء الله. ماهوش تاع demain. Nous sommes le 2. Enfin, le 2, c'est le premier Dhul Hijjah. Vendredi 2 août, premier Dhul Hijjah. Samedi 10 août, Yom Arafah, il est conseillé aux non-pèlerins, الحجاج ليسوا مطالبين بأن يصوموا يوم عرفة. Les non-pèlerins sont appelés à jeûner le jour de Arafat, samedi 10 août, Inch'Allah. Et par conséquent, dimanche 11 août, c'est العيد الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق يغفر لكم.